your father or ¿Quién who's es your tu daddy? padre? Di al que está al lado, ¿quién es tu padre? Tell the person beside you, who is your father? Di al que está al lado, ¿quién es tu padre? Tell the person beside you, who is your father? Ask him. Dice la Biblia The Bible says en Primera de Juan 12 y 13 in 1 John 12 and 13 que a todos los que le recibieron les dio el derecho legal o el poder o autoridad de llegar a ser hijos de Dios. that all of those who received, he gave the right or the power and authority to become children of the Lord, A los que creen en su nombre, or those who believe in his name, que no nacieron o ni fueron engendrados that were not born or spawned por voluntad de sangre, voluntad de carne, sino voluntad de hombre, sino de Dios. nor by the will of the flesh or the blood, nor by the will of man, if not of God's. Cuando nosotros miramos So when we see que dice la Biblia que a todos los que le recibieron a él, that the Bible says that all of those who received him, y esa palabra recibir and that word receive, la estaba estudiando hoy a las 5 de la I mañana. was studying it at 5 o'clock in the morning today. Dice violentamente recibir. It says you will violently receive. No, imagínate tú, ¿por qué tenemos que recibir violentamente? Well, the question is, why would we need to receive violently? Porque ¿cuántos saben que el Satanás siempre va a cuestionar de quién somos hijos? So how many of you know that Satan is always going to question that we're children of the Lord? ¿De quién somos hijos? Or whose children are we? Cuando miramos la tentación de Jesús, When we see Jesus' temptation, lo primero que Satanás le pregunta es, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. so the first thing Satan questioned about Jesus was, if you're truly the Son of God, make these stones turn into bread. Y la segunda tentación que le hace, And the second temptation was, le dice que si eres hijo de Dios, lánzate de aquí, de este pináculo. No dice que los ángeles van a venir y que te van a tomar. was questioning him if he was truly the son of God, that why not go up to the pinnacle and launch yourself from there so that the angels will come and save him. Y es que cuando nosotros no tenemos la seguridad de que Dios es nuestro Padre, So we're not sure about who is our Father. vamos a vivir en temor, en miedo. We're always going to be living in fear. ¿Estamos? Understood? Ese es el problema que la gente tiene cuando viene a conocer a Dios. That's a problem that people have when they come to the Lord's feet. Que el enemigo constantemente nos está preguntando quién es nuestro Padre. That the enemy is constantly questioning who is your Father. Hoy vamos a saber quién es nuestro Padre. Today we're going to know who is your Father. Our ¿Estamos? Father. Understood? Ok. Dice ahí que a los que le recibieron It says there that those who received, les dio el derecho. he gave the right. Esa palabra derecho quiere decir exousias, That word right means exousias, que quiere decir autoridad delegada, which means delegated authority, derecho legal, the legal right, influencia delegada, in delegated influence, jurisdicción, jurisdiction, capacidad. capacity. Eso es lo que significa. That's what it means. O sea, que legalmente It means that legally, yo soy hija de Dios. I am a child of God. Nos dio el derecho. He gave us that right. Del que está al lado, te dio So- el derecho a ti, me dio So el the derecho a person mí. beside you, he gave you the right, he gave me the right. Pero dice ahí de llegar a ser. But it says also there that you can become. Esa palabra llegar a ser These words, coming to be or becoming, quiere decir Jim on ahi, means Jim Om Ahim, que quiere decir crecer, which means grow, levantarse, getting up, lifting ser up, fundado be founded o on, ser formado. or be formed. Eso quiere decir This means que nosotros somos hijos de Dios, that we are all children of God, comprados, but pero vamos a llegar a ser. we are going to come to be. Quiere decir que hay un proceso. This means that there's a process involved. Si yo le digo a una mamá que tuvo un baby aquí, So if I tell a woman that had a baby here, a mom, yo no le puedo preguntar si ese niño va a llegar a ser su hijo. I'm not going to be able to ask her if that child is going to be your son, right? Va a llegar a ser. If he's going to come to be a son, Entonces, porque ya es, ¿no? because he already is Desde el momento que nació. in the moment he was born. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo de llegar a ser? So what is it that God wants to tell us when he says you're going to become?
Dile que está al lado, ¿qué quiere decir llegar a ser? Ask the person beside you, what does that mean become? Quiere decir que Dios está formando el carácter de hijo en nosotros. It means that the Lord is forming the child character in each and every one of us. The character of a son or daughter. The character of a son or a daughter. El carácter de un hijo y de una hija. The character of a son and a daughter. ¿Sí estamos? Understood? Y luego dice And it says there que nacieron, that they were born dice de voluntad. from the will. Esa palabra voluntad dice talmaí mahá, That word will is talmai mahad, que quiere decir deseo, placer, voluntad, decreto. which means desire, pleasure, decree. Porque dice que no nacieron de voluntad de sangre, Because it says that they were not born from the will of the blood, dice que no nacieron de voluntad de hombre, that they were not born of the will of the man, que no nacieron de voluntad de carne, that they were not born of the will of the flesh also, sino de voluntad de Dios. if not from God's will. ¿Sí estamos? Understood? Voluntad quiere decir deseo. Will means desire. Eso quiere decir voluntad, That's what it means. placer. Will, pleasure. Así como cuando un hombre y una mujer están haciendo un bebé. It's the same like when a woman and a man are making a baby. Estamos. Understood? El hombre da su semilla The man gives the seed, y la mujer presta el vientre. and the woman lends her womb. Aquí está diciendo que la voluntad de Dios, It says here that the will of el God, deseo de Él, His desire, dio la semilla. is the one who gave the seed. ¿Sí me está entendiendo? Understood? Gloria a Dios por aquellos que apuntan. Glory to God for those who point. Y dice, And it says there ¿ok? Que nos dio el derecho o nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, that He gave us the right to become children of God, y que no nacimos and we were not born, o que no fuimos engendrados or were not spawned also, por voluntad de sangre because of the will of the blood, o voluntad de carne or the flesh, o voluntad de hombre, or of man, sino de Dios. if not of God. No todos somos hijos de Dios. Not all of us are children of God. ¿Sí me está oyendo? Understood? No toda la gente es hijo de Dios. Not all people are children of God. Toda la gente es criatura de Dios, All the people are creatures of God, pero creations no of todos God, son hijos. but not necessarily children. Porque si no aceptamos a Cristo como Salvador personal, Because if we don't accept Jesus as our personal Savior, entonces no podemos llegar a ser hijos. then we cannot be children of God. Cristo es el que nos dio el derecho legal. Christ is the one who gave us that legal right. La muerte y resurrección de Cristo Jesús, His death and resurrection, el momento que lo aceptamos, that moment when we accepted Him, entonces nosotros podemos llegar a ser hijos. then we become children of God. Eso es lo que quiere decir esto. This is what this means. Dice que a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. So it says that all of those who received who? Christ, right? Dice, a ellos les dio el derecho To them, they gave Him the right para llegar a ser. to become. Entonces, para que yo llegue a ser hija de Dios, So to be a child of God, lo primero que yo necesito the first thing I need es aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. is to accept Jesus Christ's sacrifice on the cross. Sin ese sacrificio yo no puedo llegar a ser parte de la familia de Dios. Without accepting that sacrifice, I cannot be a part of the family of God. Ahora, aquí me dice Now, it says here que hay hijos de sangre. that there are children of blood. ¿Usted sabe lo que significa eso? Do you know what that means? Esa palabra hijos de sangre quiere decir líquido sanguíneo o fluido sanguíneo. That means liquid blood or blood flowing. Como Britney es mi hija. Like Brittany, she's my daughter. Ella nació de mi sangre. She was born of my blood. Es hija de mi esposo. She's a daughter of my Entonces él husband. tiene la sangre mía. She has my blood. ¿Sí me entiende? Los otros son hijos espirituales. The rest of the children are spiritual children. Pero los hijos que nacieron de mi sangre But those children born of my blood es Britney y Josías. are Josiah and Brittany. Esos son hijos de voluntad de sangre. Those are children of the will of blood. El otro es hijo de voluntad de hombre. The others are the children of the will of man. Ese hombre quiere decir añor. That means anyor, Y quiere decir esposo, varón, hombre o señor. and it means husband, man, or lord. Y uno puede ser hijo de un hombre, And one can be a son of a man. ya sea adoptado, It doesn't matter if he's adopted. aunque no sea la misma sangre. It doesn't matter if it's not the same blood. Pero si lo adoptó, son hijos. But if he's adopted, he's his child. ¿Sí estamos? Understood? Y la otra dice hijo de carne. And the other one says the son of flesh. Y esto sí me dio a mí, wow.
And this one's the one that really hit me. Porque carne quiere decir sark, Because flesh means sarx. flesh, Flesh. carne. Carne. Quiere decir naturaleza humana, It means human nature. moralmente pasiones, Passion, morally. deseos que oponen a Dios. Desires that oppose God. Hay hijos de la carne. So there are children of the flesh. Hay hijos de la carne. There are children of the flesh. Usted sabe que la carne es una atmósfera. You know that the flesh is an atmosphere, Y right? sabe que esa atmósfera es satánica, ¿no? And you know that that atmosphere is satanic. ¿Sí sabía eso usted? Did you know that? Entonces tengo que ver yo So I need to see si soy hija de Dios if I'm a child of God o soy hija de la carne. or if I'm a child of the flesh. ¿Sí? Jesús murió en la cruz por So- decir que era hijo de Dios. Los fariseos le llamaron blasfemo. So Jesus died on the cross for saying that he was the Son of God, and the Pharisees called this blasphemy. ¿Sabe que usted a Jesús lo crucificaron por decir que era hijo de Dios? Did you know that Christ was crucified because he was saying that he was the Son of God? Hace mucho tiempo, cuando yo empecé a decir que yo era hija de Dios, A long time ago, when I started saying that I was a child of God, una muchacha que era de otra religión, a woman, a young lady who was of another religion, ella me dijo, ¿cómo se atreve usted a decir que usted es hija de Dios? she said to me, "How dare you say that you're a child of God?" Y yo me quedé impactada. And I was shocked. Y me dijo, ¿cómo se atreve usted a compararse con Jesús? And she said to me, "How dare you compare yourself to Jesus?" Y fue la primera vez que yo miré And it was the first time that I saw que hay personas que no creen que son hijos de Dios. that there are people that do not believe that they're children Que of para God. ellos es una historia. That for them it's just a story. Y pues decir, oh, yo soy hija de Dios. And they just say, "I'm just a child of God." Pero cuando uno sabe But when one knows que tiene la identidad de Dios, that you have God's identity within you, entonces uno camina seguro then one can walk surely of y sin himself miedo. and without fear. Y dice ahí, And it says there Satanás siempre va a cuestionar nuestra identidad. that Satan will always question our identity. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. If you're a child of God, then convert these stones into bread. Si eres hijo de Dios, manda y tírate de este pináculo. If you're a son of God, throw yourself from the pinnacle. No dice que los ángeles van a venir y van a comandar y no te van a tocar las piedras. Does it not say that his angels are commanded for you not to stumble on any stone? Para que yo entienda qué significa ser hijo de Dios, So for me to understand that I'm a child of God, tengo que entender qué quiere decir la palabra padre. I need to understand what the word father means. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra padre? Do you know what the word father means? Quiere decir fuente, It means fountain. quiere decir procedencia, It means source, diseñador, designer, hacedor, the maker, el que formó. the one who formed. El hecho que Dios me haya hecho The fact that the Lord formed me no quiere decir que soy hija de él. does not mean that I am a child of Soy his. criatura. I am his creature, his creation. Ok. Entonces estoy en el proceso de ser formado. So I'm in the process of being formed. Dígale al que está al lado, yo estoy en proceso. Tell the person beside you, I'm being formed. I'm in the process. I'm a work in progress. Soy un trabajo en proceso. Dígale, soy trabajo en proceso. I'm a work in progress. Tell them. La identidad So identity es el ADN que Is- caracteriza a una persona o los rasgos. is the DNA that characterizes a person or his traits. Recuerdo que cuando nació mi hijo, I remember when my son was born, él tenía ojitos de chinito. he had like Oriental styled eyes. Todavía yo tengo así como los ojitos como de chinito. He still, you can notice it still. Porque mi mamá tiene descendencia asiática. Because my mother is of Oriental descent, Pero mi hija tiene los ojos de su papá. but my daughter has her father's eyes. Y recuerdo que le dije yo a mi esposo una vez, And I remember I told my husband once, todos mis hijos tienen los ojos de su papá. all my children have my father's eyes. Y me dice mi esposo, no, José, no tiene mis ojos. And he said, no, Josiah doesn't have my eyes. Y le dije yo jugando, mira el chinito de la esquina, igualito a él. And I told him, look at the Oriental that lives beside our house. y mi esposo se rió. And my husband just laughed. Pero déjeme decirle, But let me tell you, mi hijo camina como su papá. my son walks like his father. Cuando yo miro las fotos de mi esposo cuando era joven, When I see the pictures of my husband when he was younger, tiene la cara de mi esposo he has the same face that he had. y camina como su papá.
And he walks like his father. y tiene la misma actitud de su papá. And he has the same attitude as his father. Entonces nosotros nos parecemos a la So- fuente donde salimos. So we all look like the source where we come from. Y si Dios es nuestro Padre, And if God is our father, nosotros tenemos que tener las actitudes de nuestro then we Padre. have to have those same attitudes that our father has. Si estamos. Amen? El problema The problem is es que nosotros that we teníamos otro padre antes. that we had another father before. Primera de Juan 3, 8 al 12. 1 John 3 verses 8 through 12. ¿Lo tenemos? Do we have it? Dice, el que practica el pecado So he who practices sin es del diablo, is from the devil, porque el diablo ha pecado because the devil has sinned desde el principio. from the start. From the El Hijo de Dios se manifestó The Son of God manifested con este propósito, with this purpose, para destruir o deshacer las obras del diablo. for him to destroy all works of the devil. Ninguno que es nacido de Dios o engendrado de Dios None who is born or spawned of the Lord practica el pecado, practices sin, porque la simiente, because his seed, su simiente, no puede pecar, cannot sin, porque es nacido o engendrado por Dios. because he is born of the God. Y esto, And this, en esto se conocen los hijos de Dios and in this, the children of God are known, y los hijos del diablo. and as well as the children Todo of the devil. aquel que no practica la justicia All those who are not just no es de Dios. are not from God. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Neither are the ones who do not love their brothers. ¿Sí está leyendo? Are you reading it? Pregunta, Question. ¿quiénes aquí no han pecado? Who here has not sinned? Levante la mano. Lift up your hands. Dios mío, hijos del diablo. Children of the devil. Wow. Ahora, este capítulo So this chapter en Primera de Juan 3 in 1 John 3, nos pone como en tela de juicio. it puts us like on judgment. Pero lo que le quiero decir de este capítulo, But what I want to tell you about this chapter dice allí, says here Primera de Juan 3:8, in 1 John 3:8, dice, el que practica el pecado says that he who practices sin es del diablo, is from the devil, porque el diablo ha pecado because the devil has desde el sinned principio. from the beginning. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. So the Son of Man has manifested so that he can come destroy the works of the devil. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, And none who is not from the Lord practice sin, porque la simiente es de Dios, because the seed is from God, permanece en él and it stays with y him, no puede pecar, and cannot sin, porque es nacido de Dios. because he is born of God. En esto se conocen los hijos de Dios In this you will know the children of God y los hijos del diablo. and the children of the devil. Todo aquel que no practica la justicia Those who are not just no es de Dios, are not from porque God, tampoco aquel que no ama a su hermano. because also the ones who do not love their brothers also. Y luego dice, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. Because this is a message that we heard from the beginning, that we love one another. No como Caín, que era del maligno Not like Cain, who was from the devil y mató a su hermano. and killed ¿Y his por qué brother. causa lo mató? And because of what? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Because his works were evil and his brother's works were good. Escúchame lo que le voy a decir. Look what I'm telling you. El problema The problem con ser hijo del diablo with being a child of the devil es la práctica. is practice. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Cuando uno practica algo, So when one practices something, se vuelve así. it becomes that. Si yo miro a una persona que practica y practica y practica fútbol So if I see somebody who's always practicing soccer y se vuelve profesional, and he becomes a pro soccer player, ese es un futbolista. that's a soccer player. ¿Sí estamos? Amen? Si una persona practica y practica y practica básquetbol, And if a person is constantly practicing basketball, se hace un basquetbolista. he becomes a basketball player. Su ADN es basquetbolista. His DNA is being a basketball player. ¿Sí me entiende? Understood? Si una persona practica y practica y practica la mentira,
So if a person is constantly practicing telling lies, se vuelve un mentiroso. he's going to become a liar. Se hace parte de su ADN. It's going to become part of his DNA. Porque si no puede dejar de mentir, Because if he cannot stop lying, es un mentiroso. he's a liar. ¿Sí me está entendiendo? Understood? El niño no nace mentiroso. So a child is not born lying. Se convierte en un mentiroso. He becomes a liar. Su ADN se convierte en eso. That's what his DNA becomes. ¿Y qué es lo que hace que se haga así? And what makes him become this? La práctica. Practice. Pero si usted y yo But if you and I somos hijos de Dios, are children of God, tenemos que empezar a practicar la justicia. we have to start being just. Porque en lo que yo voy practicando la justicia, Because every time I am being just, me voy convirtiendo en hija de Dios. I move a step forward in becoming a child of God. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding this? Yo tengo que practicarlo. I need to practice this. ¿Estamos? Understood? Hay personas que son buenas para practicar. So there's a lot of people who are very good at Hacen practicing. ejercicio, They do a lot of exercise. hacen dieta, They're dieting also. cuidan su salud They're taking care of their y health se in general. vuelven health fanatics. Y se hacen fanáticos de la salud. ¿Sí estamos? Understood? Si yo practico la oración todos los días, So if I practice prayer every day, yo me voy a volver una mujer de oración. I'm going to become a woman of prayer. Una cosa es que yo lo haga One thing is that I do it, y otra cosa es que yo lo sea. and another thing is that I become it. Como hija de Dios, As a child of God, todos los hijos de Dios all the children of God, tenemos que tener comunión con el Padre. we have to have communion with the Lord, with our Father. Si Dios es mi papá, If the Lord is my Father, es normal que yo hable con Él. it's normal that I'm going to have to be talking with Him, right? Es normal que yo tenga comunión con Él. It's normal for me to be in communion with Him, right? Entonces, la práctica diaria So daily practice es lo que me va a convertir en hija de Dios. is what's going to make me become a child of God. La práctica diaria. Daily practice. Pero ¿qué sucede cuando uno ora de vez en cuando? But what happens when people pray every once in a while? Es como que yo comiera de vez en cuando, ¿no? It would be the same like if I ate every once in a while. ¿Usted come de vez en cuando? Do you eat every once in a while? ¿O usted religiosamente come desayuno, almuerzo y cena Or do you religiously take your breakfast, your lunch, and your dinner todos los días? every day? ¿Por qué? Why? Porque su cuerpo se lo pide, ¿no? Because your body asks for it, right? Lo mismo sucede cuando una persona es una persona de oración. The same thing happens to a person when a person is a person of prayer. Cuando una persona viene aquí a orar una vez a la semana, 2 veces a la semana, a veces ni viene, esa persona no es una persona de oración. So when a person sporadically comes to prayer like once every week or once every 2 weeks, that person is not a person of prayer. Pero cuando yo veo una persona que está allí practicándolo todo el tiempo, todos los días, But when I see a person constantly, almost daily, praying every day, se hace un hábito it becomes a habit por una disciplina. and a discipline. Y eso lo convierte en. And that makes him become. Si entendemos eso. Are you understanding this? 1 Corintios 3:1 1 Corinthians 3:1 dice que éramos niños carnales. says that we were all carnal children, O sea que no queríamos nada con Dios. that we didn't want anything to do with the Lord. Si estamos, Understood? diga niño carnal. So say carnal children. Ok, mire. Vamos a ver los tipos de hijos que hay. So let's look at the type of children that there are. Juan 8:39, perdón. Juan 8:39. John 8:39. ¿Lo tenemos? Juan 8:39. John Jesús tiene una 8:39. conversación Jesus has a conversation. desde creo que el 34 I believe it's in 34. y empieza una conversación amigable And he starts a nice talk with. y le dice a la gente que lo venía siguiendo, And he tells the people who are si following him, permanecen en mi palabra van a ser mis discípulos if you stay in my word, you will y be van my a conocer la disciples, verdad y la verdad os hará libre. and you will know the truth, and the truth shall make you free. Y ellos le contestan y le dicen, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. And they answered him, we've never been slaves to no one. Y al final se terminan peleando con Jesús. And in the end, they started fighting with Jesus. Y cuando están en esa pelea, So when they're in that fight,
Dice que le contestaron a Jesús en el 39 It says there that in verse 39 they answered y him le dijeron, and they told him, Abraham es nuestro padre. Abraham is our father. Y Jesús les dijo, And Jesus told him, si sois hijos de Abraham, if you are all children of Abraham, haced las obras de Abraham. you should do the works of Abraham. Entonces lo que me convierte en hijo a mí So what makes me become a child es lo que yo hago. is what I do. ¿Sí estamos? Understood? Las obras que yo hago, All the works that I do, de acuerdo a lo que dice Jesús, according to what Jesus says, eso es lo que me convierte en hijo. is what makes me a child. ¿Sí estamos? Understood? ¿Entendemos esa parte? Are we understanding this part? Entonces le dice en el 41, So in verse 41, he says, Jesús les dice esto, Jesus tells him, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. you will only do the works of your father. Y ellos le dijeron, And they told him, nosotros no nacimos de fornicación, we are not children of fornication. tenemos un padre, We have a father. es decir, Dios. And that means God. Yo quiero que tú entiendas esto. I need for you to understand this. Cuando María salió embarazada, So when Mary was pregnant, se corrió el rumor there was a rumor que José se había acostado con ella that Joseph had slept with her antes de que él naciera. before Jesus was born. Y ya sabían que Jesús, si era hijo de Dios, And they knew that if Jesus was a child of iba a God, nacer de una virgen. was going to be born of a virgin. Estos venían siguiendo a Jesús These were persecuting Jesus porque querían ser discípulos de because Jesús. they wanted to be disciples of Y cuando Jesus. Jesús los enfrenta con la verdad, So when Jesus confronts them with the se truth, enojan con Jesús they got mad at Jesus. y lo acusan de que él es hijo de fornicación. And they accused him of being a child of fornication. ¿Sí me estás entendiendo? Are you understanding? Te voy a decir algo. Let me tell you something. Cuando tú le dices la verdad a la gente, When you say the truth to the people, no les va a gustar they're not going to like y it. te van a querer atacar. And they're going to want to attack you. ¿Estamos? Understood? Y luego dice ahí And it says there also que Jesús that Jesus le dice en el 44, tells them in verse 44 sois de vuestro padre el diablo that you are of your father the devil. y queréis hacer los deseos de vuestro padre. And you want to do the desires of your father. Él fue un homicida desde el principio He was a murderer from the y beginning. no se ha mantenido en la verdad And he has not been in the truth. porque no hay verdad en él. Because there is no truth within Cuando him. habla mentira, When he speaks lies, habla de su propia naturaleza. he speaks of his own nature. ¿Sí me estás entendiendo? Are you understanding this? Hay personas So there are people que son mentirosas, that there are liars, exageradas, exaggerated. y eso los hace ser parte de la naturaleza satánica. And that makes them be a part of the satanic nature. Te voy a decir algo. Let me tell you something. Cuando uno se convierte a Cristo So when one converts to Christ y empieza a caminar con el Señor and starts walking with the Lord y empiezas a orar, and you start praying, el Espíritu Santo the Holy Spirit te comienza a redarguir. was going to start talking to you. Yo tenía un gran problema con la mentira. I had a big problem with lying. Yo era una persona mentirosa, I was a very big liar. exagerada. Exaggerated liar. Hoy si tenía algo, decía que era grandísimo, gigantesco. If I had something big, I'd say it was something gigantic. Y yo he visto gente así. And I've seen people like that. Recuerdo que una vez I remember one time mi hijo estaba muy chiquito, tenía 5 añitos. that my son was very small. He was like 5 years old. Yo nunca castigué a mis hijos porque quebraran algo en la casa. And I never punished my children for breaking something at home. Solamente los castigaba cuando ellos se mentían I only punished them if they told lies o se golpeaban entre ellos. or they were hitting themselves. Y recuerdo un día que Josías hizo algo And I remember the day Josiah did something. y vengo yo y yo cuando yo los corregía And I came, and when I used to correct them, y yo tenía una vara, I had a stick. era una vara de madera, It was a wooden stick. era una cuchara. It was a spoon, a wooden spoon. Y cuando yo agarraba la cuchara, So when I used to take that ellos spoon, ya sabían. they already knew what was going to Solo happen. 1, 2, 3. I would just tell them 1, 2, 3. Y les pegaba 1, 2, 3. And I hit them 1, 2, 3. Desde chiquititos, From they were very little. desde que estaban pequeños. From they were very little. Cuando ellos tenían 5 años, When they were 5 years old, yo no tenía que corregirlos porque ellos ya sabían. I didn't need to correct them because they already knew. Solo le hacía 1, I used to tell them 1, 2 2, y ellos ya sabían. and they already knew. Tampoco nunca les pegué delante de la gente. I never hit them also in front of anybody. Cuando en la casa, In our house, yo los llevaba al baño
I used to take him to the bathroom, y yo les decía, te voy a castigar por esto, esto y esto. and I would tell him, I'm going to punish you because of this and that. Y le hacía 1, 2, 3, And I would tell him 1, 2, 3, desde chiquitos. from they were very little. Entonces cuando estábamos en público, So when we were in public, les decía yo, ¿quieres ir al baño? I would just ask him, do you want to go to the bathroom? Y me decía, no mami, And they would say, no, mom, porque ya sabían. because they already knew. ¿Sí estamos? Understood? Y recuerdo que ese día yo estaba corrigiendo a Josías. And I remember that day I was correcting Y Josiah. cuando Britney me miró agarrar la cuchara, And when Brittany saw me take the spoon, ella salió corriendo al cuarto she went running to the room y le empezó a gritar a Josías. and she started yelling to Josiah Y le dijo, Josías, and said, la Josiah, verdad te hará libre. the truth will make you free. Pero yo he visto padres But I've seen parents que celebran las cosas de sus hijos that they celebrate the works of their children y dan un mensaje mixto. and they give mixed messages to them Porque no hay corrección. because there's no correction. Si el niño miente, If the child lies, la madre le celebra the mother celebrates that y lo está haciendo un mentiroso. and he's making a liar out of him. Le está poniendo el ADN de Satanás. He's putting that DNA of Satan inside of him. Dice la Biblia The Bible says que la vara de corrección that rod of correction hará que la necedad del joven salga, del muchacho salga. will make the stubbornness of the youth leave. Y uno tiene que empezar a ver And one needs to start seeing los rasgos del enemigo en los hijos the traits of the enemy in our children para poder corregirlos desde pequeños. to be able to correct them from when they're little. Porque usted no quiere ese problema ya después. Because you don't want that problem later on in life. Si estamos, Understood? uno tiene que empezar a ver los rasgos del diablo One needs to see the devil's traits en nosotros within us y en nuestros hijos and our children para poder corregirlos. to be able to correct them. Y luego dice ahí And it says there also que dice, sois vuestro padre el diablo, you're from their father the devil. porque quiere hacer los deseos de vuestro padre el Because you diablo. want to fulfill the desires of your father the devil. Entonces vamos a entender, So we're going to understand. porque aquí dice, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, Because it says here that when he speaks lies, he's speaking of his own porque nature. es mentiroso Because he is a liar. y es padre de la mentira. And he is the father of all lies. Pero dice, pero porque yo hablo la verdad, no me creéis. And it says there that because I speak the truth, you do not believe me. Te voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you something. ¿Tú crees que hay hijos del diablo? Do you believe that there are children of the devil? Ahí lo dice. It says there. Jesús lo dijo, Jesus said it. que hay hijos del diablo. That there are children of the devil. Si estamos, Understood? entonces hay hijos del diablo, ¿no? So there are children of the devil. Efesios 2:1 Ephesians 2:1 dice ahí, says there, Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, he gave us life that we were all dead in sin, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, in which you were all in before times according to the prince of the power of the air. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. That same spirit that operates in the children of disobedience. La palabra muerto significa separados de Dios. The word dead means being separated from God. La corriente del mundo The current of the world son los patrones de pensamiento y creencias que son transmitidos a través de enseñanzas. are the pattern of thoughts that are transmitted by the teachings. Estos se forman a través de corrientes de información que influencian nuestra creencia. These are formed from the currents of influence or information that mold our character, Como por ejemplo la cultura, la moda, el movimiento. like culture, the movements, and the Movement, trends. Yeah, trends. Estas se transmiten a través de las enseñanzas. these are transmitted by teaching, De la familia, los amigos, la escuela, la televisión, las redes by sociales. families, by friends, television, social media. Así es como se transmiten This is how it's transmitted, y cómo es formada la creencia, and how belief is formed los also. patrones de The pensamiento pattern of thought que nos va convirtiendo. that are transforming us. Y ahí dice And it says there que ellos son hijos de desobediencia. that they are all children of disobedience. ¿Será que esos son hijos de Dios? Could those be children of God?
Los hijos de desobediencia. The children of disobedience. Estos se convierten en argumentos, These become arguments. fortalezas que se oponen contra las enseñanzas divinas de la palabra de Strongholds Dios. that oppose the divine will of the Lord. ¿Sí estamos? Understood? Hijos de desobediencia. Children of disobedience. ¿Quiénes son los hijos de Who desobediencia? are these children of disobedience? Yo le puedo decir quiénes. I can tell you who. A las personas que les damos una orden y tiene uno que explicarles por qué. Those people that I give them an order and we need to explain them why they need to say it, to do it. Cuando una persona es obediente, So when a person is obedient, usted no le tiene que explicar. you're not going to have to ask him anything Solamente le or dice. explain. You're just going to Y tell esa him. persona lo va a hacer. And he's going to go and do it. Pero si hay que convencerla But if you need to convince the person para que lo hagan, to go and do it, esos son hijos de desobediencia. that's a child of disobedience. ¿Sí estamos? Understood? Entonces tenemos hijos de Dios, So we have children of God, hay hijos del diablo, children of the devil, hay hijos de desobediencia and children of disobedience. y hay hijos de la ira, And there are children of, what's it? Anger. anger, la ira. Efesios 2:3. Ephesians 2:3. Entre los cuales nosotros, dice, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, haciendo lo que deseaba la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. For we were all in other times living in passions of our flesh, satisfying or doing the desires of the flesh and the mind, doing what the flesh and our thoughts were saying, and we were all children of anger by nature, those as the same as the rest. ¿Se ha fijado usted en una persona que es un hijo de ira? Have you ever noticed a person who's a child of rage? Son explosivos, They're very explosive, donde ill-tempered. quiera se explotan, They're always exploding everywhere. se enojan por todo, They're getting mad at everything. empiezan a tirar cosas, They start throwing things. hacen un show donde quiera. They make a spectacle of themselves. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se puede enojar? I'm gonna ask you a question. Can you get mad? Dice la Biblia que sí. The Bible says that we can. Dice Efesios 4:26. It says in Ephesians 4:26, Airaos, pero no pequéis. be angry but do not sin. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, Don't let the sun go down on your ni anger. le den oportunidad al diablo. And do not give an opportunity to the Yo me devil. puedo enojar, So I can get mad. ¿sí? Yes? Pero no tengo que pecar. But I do not have to sin. ¿Cuándo pequé? When have I sinned? Cuando agarro ese resentimiento When I get that resentment y lo cargo toda la vida. and I keep carrying it for all my life. Le voy a decir algo que me pasó ayer. Let me tell you something that happened to me yesterday. Fui a la Home Depot I went to Home Depot. y yo fui a comprar unas varas I went to go buy some rods que las ocupo para hacer uñas acrílicas ahí, en esas varitas. that I used to work with the nails. Y yo llegué cansada, And I got there tired. compré 10 varas I bought 10 rods. y entonces me dijeron, usted las tiene que cortar, no las podemos cortar. And they told me that you need to cut them. We can't cut them. Y le dije yo, ¿y por qué no? And I asked them why not. Si aquí me la cortaron antes. If they always cut them here for me. Y me dicen, no, tiene que ser en medida de 9. And they said, no, it has to be a measurement of 9. Y la medida que yo tenía era medida de como de 6. And mine were like 6 of measure. Entonces le dije yo, pero si esta es la, inclusive que le llevé una varita. And I showed them one that I already had. Y me dice, no, es que tengo que hablar con el jefe del jefe del jefe y del jefe. Y así me traían. And they just started telling me, well, I need to talk with the manager and his boss and whatever. Entonces yo me metí donde la cortaban So I went to go see where they cut y la the empecé a rods, cortar. Corté una. and I started cutting them. Y le dije yo, pero si mire, ya corté una. And I told them, you see, I already cut one. Entonces el caso era que no lo querían hacer. The thing is that they didn't want to do it. Y a mí me molestó. And that really got me mad. Entonces vine yo y llegué con una de las muchachas que estaban ahí. So I went to one of the people who was there, Y le digo, ya me lo habían cortado aquí esta vara. and I told her, you already did this work for me. Entonces me dice, es que aquí no se pueden cortar si no es cierta medida. And they repeated again that they Y couldn't cut entonces it ella there me because empezó of a querer certain measure. explicar. So she tried to explain it to me. Y le dije yo, dime si hace sentido en tu cabeza And I asked her, does it make sense in your head lo que me estás diciendo. what you are telling me right now? Que no lo pueden cortar y ya me lo cortaron una That you vez. cannot cut this even though you have already done this before for me. Entonces me dice, no, es que, y le dije yo, quiero hablar con el manager. Look, I told her I want to talk to the manager. Y me enojé. And I got mad. Entonces, bueno, se movieron rápido So everybody started moving quickly y me cortaron la madera. and the wood was cut for me. Y sí se pudo.
And I said, yes, this could be done. ya que yo me molesté. Now that I got mad. ¿Sí estamos? Understood? Pero vine yo hoy But I came today y digo yo, Señor, voy a predicar este mensaje. and I said, Lord, I'm going to preach this word today. Y todavía en mi corazón siento eso. But in my heart, I still feel this. Y fui a hacer una compra And I want to go buy something. a Big Lots. I went to Big Lots for Y ahí this. estaba la muchacha que me hizo enojar. And this person who made me angry was there. Y le miro la cara. And I saw her straight in the Y le eyes. digo, ¿tú trabajas? Y me dice, en Home Depot. And I told her, you work in Home Depot. Ok, le digo yo, sí, quiero que me disculpes, le dije. And I went and asked for forgiveness. Y me dice, oh sí, no hay problema. And she said, oh, that's okay. Y el Señor me dijo, ¿ves? Puedes predicar el mensaje ahora. Sin And the problema". Lord told me, well, you see, you can preach now. ¿Sí me estás entendiendo? Are you understanding this? Porque cuando uno es hijo de Dios, Because when one is a child of God, Dios te va a dar la oportunidad que arregles las cosas. God is going to give you the opportunity to fix things. Pero cuando uno guarda el resentimiento, But when one keeps that resentment in them, te vas a convertir en un hijo de ira, you're going to become a child of anger, de resentimiento. of resentment. Eso no es ser hijo de Dios. And that's not being a child of God. Entonces tenemos los hijos de ira. So we have the children of anger. ¿Sí estamos? Understood? Luego tenemos los huérfanos. Then we have the orphans. Diga huérfanos. Say orphans. Juan 14:15 John 14:15. dice, si me amáis guardaré mis mandamientos If you love me, you will keep my y commandments. yo rogaré al Padre y os enviará un consolador, And I will cry to the Father, and he will give us another counselor. Dice, eso quiere decir paracleto, ese es el nombre paracleto, This means Paracletus. That's what this name means. Paracletus. abogado intercesor, Or our intercessor, consejero, our counselor, para que esté con vosotros para siempre. that he will be with us forever. Es decir, el Espíritu de verdad, It's saying that is the Spirit a of quien el truth, mundo no puede recibir for who the world cannot receive, porque no le ve ni le conoce, because it does not see or know. pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros. Because we will know him, because he will live within us, Vendré a vosotros, and will come to us, no os dejaré huérfanos. and I will not leave you as orphans. Vendré a vosotros. I will come to you. Dice, no me va a dejar huérfano. It says he will not leave us as orphans. ¿Quiénes son los huérfanos? Who are the orphans? Los que no viven conforme al Espíritu Santo. Those who do not live according to the will of the Holy Spirit. Déjeme decirle el huérfano. Let me tell you about the orphan, Los atributos. his attributes. Yo no sé si a usted le ha pasado, I don't know if it's happened to you, pero usted llega a un trabajo but you get to your work or workplace. y en ese trabajo usted tiene ya unos 4 días trabajando And in that workplace, you're like 3 or 4 days into the work. y la gente le empieza a decir, hay algo diferente en ti. And people start asking you, there's something different about you this time. Es que siempre te veo contenta. Así me decían a mí en el trabajo. Because I always see you happy. That's what they used to say to me a lot. Siempre te veo bien positiva. I always see you very positively, Te miro bien energética. very energetic, Siempre te miro bien alegre. very happy. Entonces les digo yo, yo soy cristiana. So I tell them, I'm Christian. Oh. And that's their answer. Oh. Pero hay personas But there are people que van al trabajo, that go to their works. siempre están enfermas, They're always sick. les duele todo, Everything, their hacen las body cosas a aches. medias They're doing things halfway. y a uno al final le dice, oh, soy cristiana. ¿De veras? And in the end, they'll still say they're Christian, and they're like, are you serious? ¿Estás segura? Are you sure? Y luego cuando uno empieza a decir malas palabras, And when one starts saying bad ay, words, dices que eres cristiana. and you say that you're Christian, ¿Sabes lo que te están diciendo? you know what they're telling you? Wow, y dices que eres hija de Dios, ¿no te pareces a él? And you're saying that you're a child of God, and you don't even seem like one. ¿Estás segura que no eres hijo del Are diablo? you sure you're not a child of the devil? Porque hay ciertas cosas que hace que son igualitas a tu papá. Because there are certain things that you're doing that are the same that their father does. Entonces los huérfanos tienen atributos. So orphans have attributes. ¿Quiénes son los huérfanos? Who are the orphans? Los huérfanos siempre andan solos. The orphans are always alone. No quieren juntarse con nadie. They don't want to be with anybody. Le llaman loners. Les llaman los solitarios. Siempre se sienten solos. They always feel alone. Sienten que nadie los quiere. They feel like nobody loves Se them. sienten rechazados, no They aceptados. feel rejected, not accepted. Son envidiosos, They're envious. competitivos, They're competitive. porque quieren mostrar que valen más que los demás. Because they always want to demonstrate that they're worth more than any other person. Quieren mostrar su valor They want to show their value
Pero nosotros tenemos que demostrar nuestro valor en el sacrificio de la cruz de Cristo. But we need to show our value Valemos la sangre del on the Cordero. sacrifice of Christ. Somos hijos worth comprados the con blood el of precio de la the sangre de Lord. Cristo. We are bought at a price. Allí nos by sentimos Christ. valorados. That's where we are feeling valued. Pero hay unos que se creen más que otros. But there are ones who think that they're better than others. Ahí nos damos cuenta que son huérfanos. That's when we notice that there are orphans. Y está el otro. And there's another one. Mire, cuando la última vez que prediqué esta prédica Look, the last time that I taught this word y que usé este pedazo, and I used this little space, algunas personas se ofendieron y se fueron. a couple of people got mad and left. ¿Me promete que no se va a ofender? Do you promise that you're not going to get mad? El bastardo. Bastard. Hebreos 12:5. Hebrews 12:5. Me gusta como dice. Además, se os olvidó la exhortación que como a hijos se os dirige. And you forgot from the exhortation of how a child has his ways. Dice, you have been directed like a child. Ha sido dirigido como un hijo. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, My child, don't keep in little the discipline of the Lord. ni te desanimes a ser reprendido por Él. And also do not be saddened by being rebuked by him. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Because who he loves the Lord disciplines, and he corrects every child. Si Dios nos recibe como hijos, And if the Lord receives us as our children, ¿qué crees que va a pasar? what do you think is going to happen? ¿Qué crees? What do you think is going to happen? Dios no es mexicano. God is not Mexican. Él no es alcahuete. He's not a what's that? Él no te va a malcriar. He's not spoiling us. Él te va a disciplinar. He's going to discipline you. ¿Sí me estás entendiendo? Understood? Ahí lo dice. It says it there Que a los hijos that the children disciplina he's going to y discipline, azota a los que recibe por hijos. and he will strike the ones that he receives. Y luego as children. dice, es para vuestra corrección, And this is for our correction, la disciplina o corrección discipline or correction, que sufrís, that you suffer o soportáis, or o sobrelleváis. take or suffer. Sorry. Dios os trata como a hijos. God treats us as his children. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no lo discipline? For what child is there that his father does not discipline him? Porque si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, Because if you are without discipline of those who are of all who have been participating, ahí dice que todos los hijos de Dios it says that all of those children hemos sido hechos participantes de la disciplina. have been participants of that discipline. Quiere decir que no hay ninguno que se salte la tabla. And it says that there's no one who's going to jump A this, todos los hijos de Dios that all the children of nos van a God, disciplinar. we are all going to be disciplined. Y dice que si no nos disciplina, And it says that if we're not disciplined, entonces dice, sois it bastardos, says that you are bastards, hijos ilegítimos illegitimate y children, no hijos de verdad. and not true children. El bastardo es bastardo. The bastard is a bastard, Dice, el bastardo tiene atributos igual que el otro. has attributes as the same as the other children. El bastardo no es hijo, perdón, el bastardo no es hijo porque no tenga, el bastardo no es bastardo porque no tenga papá. El bastardo es bastardo porque no se deja disciplinar. The bastard child in this case is not a bastard because he does not have a father. It's because he does not want to be disciplined. Si yo no me dejo disciplinar de Dios, If I don't let myself be disciplined by God, entonces yo no soy hija de Dios. then that means that I'm not a child of God. Soy bastarda. That means that I'm a bastard. ¿Y sabe lo que quiere decir bastardo? And you know what a bastard means? Que el diablo es mi papá. That the devil is my father. Porque ese es el otro papá. Because that's the other father the Bible speaks about. Si estamos. Amen? Fíjate, la gente a veces se molesta cuando le cuento esto. So a lot of people get mad when I start talking about this. ¿Cómo son los bastardos? How are the bastards? Se someten hasta donde les conviene. They will submit until it's up to them. Este es tarudo, sin ley, He's always without law, lawless. lawless. Hace las cosas a su He manera. does his thing his own way. Nunca hace las cosas por la vía legal. He does things illegally. Siempre anda buscando las cosas de la manera más He's fácil. always looking for the easy way out. Nunca se somete al proceso ni al trato. He's never going to go through the process or Tiene mañas he's always doing things bad que le dan resultado. that are always working out for him. Es calculador y no le gusta perder.
he's a calculator and he does not like Siempre losing. busca la manera de salir ganando He's algo always looking for a way to win something out of y this. no le gusta compartir. And he does not like to share. Esos son los atributos del bastardo. Those are the attributes of the bastard. Dice que no puede ver el propósito de Dios, He cannot see the purpose of God. solo busca sus propios He's intereses. just looking for his own interest. Le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Aquí, en el libro de Efesios, In Ephesians, en Efesios 4:9, in Ephesians 4:9, dice, si usted lo lee ahí, Efesios 4:9. it says there 4:9, Ephesians 4:9. Vamos a Efesios 4:9. Let's go to Ephesians 4:9. Dice allí. Efesios 4:9. Ephesians 4:9. Dice esto que ascendió significa también que había descendido a lo profundo de la tierra. El que ha descendido es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Let me find it. Dice, this that ascended higher is the same one that went deeper down the ground of the earth. Is the same one that ascended, is the same one that descended. So he can fill it up everything and he can fulfill everything. Esto está hablando de Jesús. It's speaking about Jesus. Estamos. Amen. Y allí dice, And it says there en el 8, in verse 8, dice que llevó cautiva una cautividad he says that he went captive into captivity y dice que dio dones a los hombres. He gave gifts to the men. and gave gifts to the men. Dice que dio dones a los hombres. That he gave gifts to the men. Esa palabra que dio dones a los hombres That word that says gifts to the men quiere decir no los hombres. means not the man. Está hablando está hablando de, aquí lo apunté para que no se me olvide, de la especie. It's talking about the species. Esa palabra hombres, That word man, anthropos, anthropos, que quiere decir seres humanos. which means human beings. Jesucristo dio dones a los hombres. So Jesus gave gifting to the man. Escúchame lo que le voy a decir, Listen to what I'm going to say, porque yo sé que esto no le va a gustar a mucha gente. because I know this is not going to be of liking to a lot of people. Los dones de Cristo The gifts of Christ son ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. are to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers of the word. Y dice que a algunos les dio esos dones. And it says that he gave those gifts to some. Y dice, algunos, dice, dio dones a los hombres. And it says that it gave to some men. Eso quiere decir la especie. That means the species. No está hablando de varones. It's not talking about man. Está hablando de la especie. It's not talking about the gender. It's talking Puede about the ser species. mujer o varón. It could be man or woman. O sea que un hombre It means that a man puede ser un pastor can be a pastor, y una mujer también. but a woman can also be a pastor. Profeta también puede ser un varón Prophet could be also a y man también una mujer. and a woman also. Evangelista también puede ser varón An evangelist can be a man y puede ser mujer. and also be a woman. Maestro puede ser varón A teacher can be a man y puede ser mujer. and can also be a woman. Y apóstol también puede ser hombre o And- puede ser mujer. And an apostle can also be by a man or by a woman. Pero la religión But religion dice, no, la mujer no puede tener ministerio. says that the woman cannot have a ministry. La mujer puede tener ministerio. The woman can have a ministry. Ministerio quiere decir trabajo. Ministry means work. El trabajo tiene un propósito. Work has a purpose. Se están peleando por la posición. So there are people fighting for position. Pero no es la posición lo que importa, But it's not about position. sino lo que tiene que hacer. If not, well, what you need to do. Hay doctores, There are doctors. hay doctoras. There are doctors who are women also. ¿Sí? La vez pasada, a mí me gusta ir a un lugar donde venden carne, allá cerca de donde yo vivo. I like to go to a place where they sell steaks. Porque ahí where hay where live. carniceras. Because there are women who are cooking the food. Me impresionó ver las carniceras, I was impressed by seeing these women working this. porque casi siempre es un trabajo de varones. Because usually this is a job for a man. Hoy que venía con mi esposo manejando, Today that I was driving with my husband, venía una bus driver.
there was a bus driver. Y cuando who was- la quedo viendo, yo le sonrío and when I saw her, I smiled to her, y me hace. and she waved back. He visto las traileras I've seen the lady truck drivers also manejando trailas. driving those big trucks, Hay abogadas, lawyers, hay doctoras, doctors, licenciadas, any type of profession, jueces judges, y hasta mujeres que han ido a la luna. and even women who have gone to the moon. La vez pasada miré una piloto. Last time I saw a pilot, a woman Me pilot, impresionó I was impressed porque el avión que iba manejando era un monstruo de avión. because the plane that she was piloting was a very big plane. Y no van a haber pastoras. And there's not going to be pastors who are women, right? Increíble, ¿no? Incredible. Mujeres que puedan predicar el evangelio. Women who could preach the gospel. Si las mujeres lo predicaban en el Antiguo Testamento. If before in those times women were preaching the word. Ahora, ¿para qué son los dones? So what are the gifts for? Y dice que el fin o el propósito es de capacitar, entrenar, enseñar, preparar, equipar o dar crecimiento al cuerpo de So Cristo. the purpose is to teach, to form, to edify the body of Christ. El equipamiento, preparación de los santos para toda buena obra, To equip the saints for all good works. para la edificación del cuerpo de Cristo, For the edifying of the body of Christ. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Till we all get united in the same level of faith. a la condición plena del Hijo de Dios, To the plain condition of a la of condición de children un of hombre God, maduro, to the condition of a mature man, a la medida de la estatura de Cristo. to the stature of Christ. Todos tenemos que llegar a ser como Cristo. We all need to be like Christ. Tremendo, ¿no? It's tremendous. ¿Sabe usted para qué son los dones? You know what the gifting is for? Para madurar el cuerpo, To mature el cuerpo de Cristo. the body of Christ. Pero ¿qué sucede cuando los pastores no son maduros? But what happens when there's a pastor who is not, or a group of pastors that are not mature? Hello. Es como los niños de 15 años teniendo baby. It's like the children of 15 years old having children on themselves. ¿Sí estamos? Understood? Niños teniendo niños. Children having children. Tenemos que madurar. We need to mature. Y la madurez no tiene nada que ver con la edad. And maturity has nothing to do with age. Tiene que ver con el conocimiento It has to do with knowledge. y tiene que ver con carácter. And it has to do with character. Yo conozco gente de 15 años que es más madura que gente que tiene 40 años. I know people who are very young who are very more mature than people of 40 years of age. Tiene que ver con carácter. It has to do with the character. Y nosotros tenemos que madurar And we need to mature a la medida de Cristo. to the stature of Christ. Diga la medida de Cristo. Say the stature of Christ. Para que ya no seamos niños So that we may not be children anymore. sacudidos por olas, That we will be taken by waves. llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, Thrown everywhere from side to side by the winds of the doctrine. por las astucias de los hombres. Because of the... ¿Ha visto usted la because of astucia de the ciertos man. hombres? Have you seen this of man? ¿Ha visto usted algunas astucias que utilizan los hombres? Have you seen the wickedness of man? Yo he mirado pastores I've seen pastors que yo he entrenado intercesores that I have trained also intercessors. y luego van y le dicen a los intercesores: And then they go and tell the el intercessors, Señor me muestra que tú tienes que estar conmigo porque eres guerrera de Dios. the Lord has revealed to me that you have to be with me because you are a warrior of God. ¿Por qué no se agarró una de la calle, la entrenó y entonces la hizo guerrera? Why didn't he get another person to get in that place? ¿Por qué viene y jala los guerreros de aquí? But why is that person taking people from here? Esas son astucias de los hombres o artimañas. Those are wicked deeds of the people. Si estamos. A mí me fascina agarrar una persona que primera vez que viene, I love speaking to people who is the first time that they come here porque trae el primer amor. because they're in their first love. La meto en intercesión, I put them in intercession. la pongo en guerra espiritual, I push them into spiritual warfare la empiezo a entrenar and I start training them. y en menos de 3 años es And una mujer con calibre And alto. in less than 3 years, she's ready for battle. Estamos. Understood? Y luego dicen que no soy pastora, And then they say that I'm not a pastor, que no soy entrenadora, that I do not train, porque duele parir. because it hurts to give birth, right? Eso nos hace padres espirituales. That makes us spiritual fathers. No ver los dones y decir tú eres mío. To not see the gifting and say that it's not my child.
Y luego dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dice, sino que hablando la verdad en amor, So if not speaking the truth in love, crezcamos en todos los aspectos, we grew up in all aspects. que es la cabeza, es decir, Cristo, Who is the head, which is Christ, hablando la verdad and speaking the truth, o aferrándonos a verdad or being stubborn to the truth en amor. in love. Me tengo que aferrar. I have to be holding on to that love. Juan 8:35 dice que el esclavo no se queda en la casa, sino que se va. John 8:35 states that the slave does not stay at home, but he leaves. Pero el hijo sí permanece para siempre. But the child always stays there. ¿Sí estamos? Understood? Hebreos 12:11. Hebrews 12:11. Diga disciplina. Say discipline. Dice aquí, Says here, a la presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. for this present thing, discipline seems to see like something saddening for them. Sin embargo, a los que han sido ejercitados, disciplinados, adiestrados, entrenados por medio de ella, But for those who have been trained, disciplined because of this, les da fruto apacible de justicia. will bear fruit for peaceful things. Ya le dije que para ser hijo de Dios And I've told you that to be a child of God, tenemos que practicar la justicia. we need to practice being just. Y la práctica va a hacer que demos el fruto. And practice will make us bear that fruit. Mire, Look, la primera vez que aquí mi amiga me llevó a caminar, the first time that my sister and friend took me to walk for a me hike, dice, vamos a caminar, pastora. she said, let's go hiking, pastora. Y empecé a caminar con ella. And I started hiking with her. Y yo solo miré que me iba llevando. And I saw that she just took me and took me and took me. Y yo le puse toda la fuerza a la ida, And I put all my effort into going, pero no de regreso. but not coming back. Y de regreso yo ya me imaginaba que me iban a recoger en helicóptero. And coming back, she thought that someone was going to pick me up in a helicopter. Y cuando yo venía caminando So de regreso, when I was walking back, ella venía caminando despacio conmigo, she was walking slowly with me, pero ella venía haciendo zigzags, but she was zigzagging. así. Y yo me di cuenta que ella tiene una disciplina, And I understood that she has a discipline, pero yo no. but I don't. Esa primera vez que yo caminé 5 millas, That's the first time that I hiked for 5 miles. me dolía todo, Everything was hurting. hasta las pestañas postizas. Even my false Todo eyelashes, me dolía, everything was hurting. porque yo no lo había practicado. Because I've never practiced this. Pero la doctora me dijo, si usted no camina por lo menos más de la mitad de lo que caminó, But the doctor told me that if you don't walk at least as half as you already did, le van a doler los huesos y le van a doler los músculos. everything's going to hurt your bones and your muscles. Y dije yo, no, pues tengo que caminar. And I said, no, I have to keep on walking then. Entonces dije yo, voy a ir a caminar con mi esposo. So I said, I'm going to go start walking with my husband. Y entonces empecé a caminar en la caminadora. So I started on the treadmill first. Primera vez que caminé 1 hora y media. The first time that I did it was for 1 hour and a half. Nunca pensé que fuera posible, I thought it was never possible porque la limitación estaba aquí en mi mente. because the limitation was in my head only. Entonces, ya que tenía 4 días caminando, So now that I had 4 days constantly le walking, dije a mi esposo, vamos a caminar. I told my husband, let's go walk. Entonces empecé, vamos a caminar 1 hora y media. So I was thinking, let's go walk an hour and a half. Pero en lo que caminamos y dejamos el carro, But when we were walking and leaving the car, cuando regresamos de regreso, so when we came back, se nos pasó la hora y media. it was more than an hour and a half. Y todavía me faltaba para llegar al carro. And there was still a lot of distance from the Y car. caminé 6 millas por primera vez. So I walked 6 miles for the first time in my life. Y llegó el momento en que caminé 9 millas. And there came a time where I also walked for 9 miles Y ya no me dolía. and nothing hurt. Entonces en el principio no parecía algo de gozo. So at first it was nothing joyful. Pero una vez que uno lo practica But once you start y practicing le it agarra el sabor, and you start enjoying te it, va a dar el fruto. it's going to bear fruit. La disciplina Discipline te va a dar el fruto. is going to give you that fruit. Si tú empiezas a disciplinarte, If you start disciplining yourself, un ejemplo, like for example,
Hay personas que mienten There are people who lie, y es un hábito. and that's a habit. ¿Cómo se me quitó el hábito? How did I lose this habit? ¿Quieres saber cómo se me quitó el hábito de mentir? You want to know how that habit was broken? Cuando yo estaba en una conversación, When I was in a conversation, de repente se me salía la mentira, every once in a while that lie was breaking porque era loose un hábito. because it was a habit. Entonces empecé a decir, And then I started saying, no, miento, eso no es verdad. no, wait a minute. Y lo corregí allí. And I started correcting it there. Platicaba, estaba diciendo algo I was speaking, then I was saying something, y el Espíritu Santo me recordaba. and the Holy Spirit was reminding me. Entonces yo decía, miento, And I said, wait, I'm lying. eso no es verdad. That's not true. Y entonces decía la verdad. Then I spoke the truth. Y así empecé a decir la verdad. And that's how I started speaking with the truth. Pero siempre que yo decía una mentira, But always when I used to tell a lie, empecé a corregirme yo sola. I started correcting myself. Y ahora And now, no le digo que no se me sale una mentira, I'm not saying that every once in a while I let loose a lie. pero ya right? no la practico. But I don't practice it anymore. ¿Sí me entiende? Y todavía yo trato de decir, hey, wait a minute, And every once in a while I still Corrección. say, espera, correction. ¿estamos? Understood? Porque soy hija de Dios. Because I am a child of God. Entonces uno tiene que saber dónde está cojeando So we need to understand from what foot we are limping on para poder corregirlo. to be able to fix it. Entonces la disciplina no parece que fuera contento, algo feliz. So discipline is not going to feel like something enjoyable. Pero dice que sin embargo a los que han sido ejercitados, But it says that in those who have been trained in, dice que les da el fruto. they will bear fruit. Solamente los que han pasado el entrenamiento de la disciplina, Only those who have been trained in discipline, solamente los que han pasado por el campo del entrenamiento ejercitado, all those who have been into the training quiere decir que grounds, tienen mente de soldado, are the ones who have the mindset pueden of a ver y soldier. obtener el fruto apacible de They justicia. can see and bear that fruit of justice. Y mira lo que dice ahí. And look what it says here also. Dice, por tanto, fortaleced o enderezad las manos débiles o caídas y las rodillas que flaquean. In this case, it says to fortify or or straighten those hands and knees that are crooked, Para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. so that that crooked leg would be healed. Los únicos que pueden fortalecer y enderezar las manos débiles The only ones who can fortify those weak hands y fortalecer las manos caídas and the fallen hands son aquellos que tienen fruto. are those who bear fruit. ¿Te ha dado algún consejo a alguien que no tiene fruto? Have you already received advice from somebody who does not bear fruit? Como aquellos que no tienen hijos y quieren dar consejo de cómo criar a los hijos. Like those who do not have children and want to give advice on bringing up children. El niño está llorando y dice, si ese fuera mi hijo ya le hubiera dado un par de nalgadas. Y no tiene niños. Like the child is crying and the person would be saying, oh, just slap him around and he doesn't even have children. Como aquellos que me quieren dar consejos de cómo criar a mis hijos y los hijos de ellos andan mal. So those who also want to give me advice on how to bring up my children, I see their children and they're bad. O me quieren dar consejos de cómo tratar a mi marido y no tienen marido. Or giving me advice on how to treat my husband and they're not even married. ¿Cómo le gusta a la gente dar consejos, va? People love to give advice, right? Pero el fruto But the fruit es lo que da el poder. is what gives the power. Los que han alcanzado el nivel de la disciplina. Those who have achieved that level of discipline. Colosenses 3:5. Colossians 3:5. Ya me lo termino, descanse. We're almost done. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenales como muertos a los que están sobre la tierra. So consider the members of our earthly body as dead like if in the dirt. Y luego dice ahí, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones de los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. To fornication, impurity, the passions, the bad desires, the greed, which is idolatry, because the anger of the Lord will come upon the children of disobedience because of these things. Dice ahí que Dios se enoja It says there that God gets angry contra los que hacen estas cosas. with those who do these things. Dice fornicación. It says fornication. ¿Qué es fornicación? What is fornication? Sexo sin estar casados. That's having sexual relationships without being married. La impureza Impurity. es
es ensuciarse sus ojos, sus oídos. is seeing or hearing things that you don't need to be hearing. Dice los malos deseos. It says the bad desires also. Estoy ahí en Colosenses 3:5. Si I'm estamos in ahí, Colossians 3:5. pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Because the anger of God will come over the children of disobedience Y because dice, of these en los things. cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, Y o vivías en ellas. And because of these things that you were in before. Baje a 8. Ahí está. Pero ahora desechad también estas cosas. But also throw away these things. ¿Qué? ¿Qué es lo que va a echar fuera? What do we need to cast out? La ira, That's anger. enojo, That's being mad. enojo, Anger. malicia, Malice. maledicencia. That's bad words. Maledicencia es cuando uno maldice a las Cursing. personas. Cursing. Y luego dice, el lenguaje eso es de la boca. And all dirty words from our mouth. Eso son malas palabras. Those are bad words. Miren lo que dice que tiene que tirar. Look what it says there we need to cast out. Y luego dice, no mintáis los unos a los otros, pues que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. And do not lie to one another because you have already discarded that old man with his bad habits. ¿Sí o no? Yes or no? Y dice que yo me tengo que revestir, And it says that I need to renew, pero tengo que quitarme el viejo but hombre. I need to take off that old man. Le voy a decir algo. Let me tell you something. Esto me lo contaron a mí. Somebody told me this. Una persona rica A rich person agarró un homeless took a homeless person in y se lo llevó a la casa. and took him in to live with him. Le compró un traje nuevo. He bought him a suit, a new suit. Lo bañó, lo He afeitó, bathed him, he cleaned le him. cortó el cabello He cut his hair also. y se miraba el homeless. And that homeless person looked very Y good. le dio un traje nuevo. And he gave him a new suit. Y dice que bueno, ya cuando lo sacó a comer, And he said that when he took him out to dinner, dice que iban en el carro that they were in the car, y empezó a oler el hombre y daba mal olor. and he started smelling a bad odor that was coming from Y him. le dijo, pero ¿cómo si se bañó? And he was astounded because he was already bathed. Le puso el traje nuevo, He had a new suit on, le puso todo el traje nuevo, everything new, le puso perfume even perfume. y le dice, ¿por qué hueles mal? And he asked him, why do you still smell bad? Y cuando le abre el traje, traía el traje de homeless adentro. And when he opened the suit, he still had his old clothing under. Así son los cristianos. That's how Christian people are sometimes. Se quieren vestir de Dios, They want to dress up as God or pero no se godly, quieren quitar la ropa vieja. but they don't want to take off their old clothing. Entonces damos mal olor. So it smells bad. Por eso ahí dice, That's why it says there, y dice, y os habéis vestido del nuevo hombre. and you have clothed yourself as a new man. Pero dice que no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. But it says, do not lie to one another, because you have discarded that old man with his bad habits. Y dice, y os habéis vestido del hombre nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. And they have been clothed with a new man, which has been renovated to a new knowledge, conformed to the image that he who created him. Entonces tenemos que renovarnos So we need to renew ourselves conforme a aquel que nos creó. according to he who created us. Dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, incircunciso, circunciso. O sea, estos son las racistas. It says the renovation of there's no distinction of Greek or Jew, or this is the reason that they're there. La gente pelea por esto. That people fight for this. Los griegos y los judíos The Greek and the Jew, peleaban. they were fighting Los for de la this. circuncisión e incircuncisión. The circumcised and the incircumcised. Los bárbaros The y barbarians, escitas the Escites, eran personas que no tenían como los griegos, que los griegos tenían buen conocimiento. these were people who lacked knowledge. Y dice, y si no, ni esclavo ni libre. And if not a slave, free. O sea, el racismo no es de Dios. So racism is not from God. Y dice, entonces como escogidos, dice que nos tenemos que vestir, dice, sino que Cristo en todo y todos. Entonces como escogidos de Dios, santos, amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Mira el vestido.
So if by chosen by God, saints and beloved, be clothed with compassion, humility, meekness, and patience. ¿Se ha vestido usted de paciencia? Do you know how to clothe yourself with patience? Ay, ay, ay. ¿Se ha vestido usted de paciencia? Have you clothed yourself lately with patience? Hermanos varones, Men, tiene que ser bien pacientes you con need to be nosotros. very patient with your women. Oh my God. Dios mío. Yo creo que a mi esposo yo le hice que le naciera la paciencia. I think I made my husband bear that fruit of patience. Y dice, soportándonos unos a otros, And it says supporting one another, perdonándonos unos a otros. forgiving one another. Si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó, también hacedlo And vosotros. if one has a complaint against another, like Christ forgave, you need to forgive also. Ahí dice soportándonos. It says they're supporting one another. ¿Sabe usted lo que yo he escuchado de la boca de muchas hermanas? You know what I've heard about a lot of Es que from yo the no soporto a esa mujer. from the mouth of other sisters. I do not support them. Ahí dice que tenemos que soportarnos. And it says there we need to support them. Eso nos hace ser hijos de Dios. That makes us be children of God. ¿Estamos? Understood? Y dice, y sobre todas las cosas, And it says above all things, vestíos de amor be clothed in love, en el vínculo de la unidad. which will bring us into unity. ¿De qué me tengo que vestir? What do I need to be clothed in? De amor. In love. Me quito la mentira So I take off the lie y me pongo el amor. and I put on the love. Así dice, ¿no? That's what it says. ¿Me tengo que vestir de qué? I have to be clothed in what? De amor. In love. Di el que está al lado, vístete de amor. Tell the person beside you, be clothed in love. Y dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. And may the peace of Christ be in your hearts. ¿Sabe usted lo que quiere decir reine en vuestros corazones? You know what this means? Dice que sea de árbitro. That it should be like a referee. Aquellos que juegan fútbol, Those who play soccer. ¿para qué es el referee? What is a referee for? ¿Para qué es el árbitro? What is a referee for? El árbitro es el que da tarjeta roja He's the one who gives out the cards y dice qué es lo que va afuera y qué va adentro. and what stays and what goes. ¿Qué es lo que me va a decir lo que está correcto y que está incorrecto? What's correct and what's not correct. La paz. The peace is what's going to tell La us this. paz es lo que me va a decir qué está correcto y qué no está correcto. Peace is what tells us what's good and what's bad. Cuando uno hace algo malo, So when somebody does something bad, la paz se te va. peace is gone. No hay paz. There is no peace within you. Pero cuando hay paz, But when there's peace, es cuando dicen la paz. Aquí está. that's when Tarjeta they say, blanca. peace is there. That white card is there. Si estamos. Understood? Pero si no hay paz, But if there's no peace, hay que platicar. we need to speak hasta to one resolverlo. another until Si we resolve estamos. it. Okay? Dice que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. So it says the peace of Christ be in our hearts, Dice, la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo For y which- sed agradecidos. for which you've been called to be one body and be grateful. Y dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, And it says that the word of Christ be abundant within you con sabiduría, with wisdom, enseñándonos, amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. teaching us and menacing us one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Si estamos, Singing to God. tenemos que aprender So we need to learn con cantos. with songs. Le voy a decir algo. I'm going to tell you something. A mí me gustó cuando Sara vivió en mi casa. I liked it when Sarah lived in my house. Ella tenía el hábito de limpiar mi casa con cantos. She had the habit of cleaning my house while listening to praise and worship with songs. Ella trabajaba toda la semana She worked all week y ella me ayudaba en mi casa a limpiar el she- día sábado. and she still helped me clean my house on Saturdays. Los sábados es raro que yo esté en la casa. Saturdays is very rare that I'm there at home. Y ella limpiaba toda la casa ese día sábado. And she cleaned all my house just on that Y yo day. decía, ¿cómo lo hace? And I'm like, how does she do it? Pero desde que ella se levantaba, But from the time she got up, ella ponía la música, she already had the music on, la alabanza. praise and worship. Y empezaba ella. And she started. Y cuando yo llegaba a mi casa, And when I got back home, ya me había cocinado, she had already made food. me había hecho mi avenita. She already made my oatmeal that I Y like. recuerdo que mi mamá me dijo, And I remember that my mother told me, ay, mija, ¿cómo le vas a hacer cuando Sarita ya no esté contigo? daughter, how are you going to do it when Sarah's not here anymore?
Y yo miré cómo Dios le daba la fuerza. I saw how God gave her the strength. Nunca hizo un complaint, She never complained. nunca murmuró, She never murmured. nunca se quejó. She never complained. Pero usted ha visto esas, lavan un plato Have you seen those people who just wash one y lo hacen dish gritando. and they're angry? Nadie me And ayuda they're en la screaming. casa. Nobody helps me at home. Me tienen de mandadera. I'm here as your slave. Como que yo fuera la esclava de la casa. I'm a slave of the house. Y a veces uno dice, ay Dios mío. And sometimes we say, oh God. Y es la hija de Dios, And they say she's a child of God. la sierva del Dios Altísimo. The servant of the high Lord. Cómo hace las cosas How she does these con things, right? tanto amor With a lot of love. y con tanta queja avanza. And with a lot of complaining and no worshiping. No es el avance, es que avanza. Amén. Dice que la paz de Cristo reine en nosotros. It says that the peace of Christ be with you all. Diga la paz de Cristo. Say the peace of Christ. Aleluya. Y dice en el 17, con esto termino. And it says in verse 17. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, And all that you do in words or in acts, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, do it all in the name of our Lord Jesus, dando gracias giving thanks por medio de él by him a Dios. to God. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Do you know what that means? Que todo lo que tú haces, That everything that you lo haces en el nombre de Jesús. do it in Jesus' name. Y no te estoy diciendo de que en el nombre de Jesús voy a hacer esto. And I'm not saying that in Jesus' name I'm going to do this. No, no, no. No. Lo estás haciendo You are doing it y demostrando como que Jesús lo hiciera. and showing it like if Jesus were doing it. ¿Sí me estás entendiendo? Are you understanding? Escúchame lo que te voy a decir. Listen to what I'm going to say. Cuando yo vengo a este lugar When I come to this place en la madrugada in the early morning, y me toca a veces quedarme aquí, and sometimes I need to stay here, y ahí está Manuel de testigo porque él me ha visto. and Manuel is there because he's seen me here. Yo vengo, me meto a los baños I y come. saco las basuras. I come, I go to the bathrooms, and I clean them up. Voy a los cuartos de los niños I go to the children's rooms, y también limpio los cuartos de and niños. I also clean those rooms also. Ese cuarto donde está el stack room, donde están todas las cosas, That room where we have as a storage room right now, a veces yo saco todo lo que está ahí I take everything out from there, y lo arreglo todo en su lugar. and I fix it up again. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque yo creo con todo mi corazón Because I believe with all of my heart que yo le estoy sirviendo a los hijos de Dios that I am serving the children of God, y que Dios está mirando mi servicio. and that God is looking at the service that I do. Pero hay personas que no tienen ni idea lo que es ser hijo de Dios. But there are people who don't even have the most remote idea of what being a children of God is. Sacan las cacerolas, las dejan a medias, They take the casseroles out and leave them at halfway. dejan los vasos tirados ahí, They leave the dishes everywhere. no limpian, They don't clean up after themselves. dejan botellas por todos They lados. leave bottles everywhere. Antes tenía yo perico, ya no, gloria a Dios. I had parrots before, but not anymore. Unos que dejaban semillas por ahí cuando estábamos, That they used to leave seeds everywhere where we were. ya los pericos se fueron, gloria a Dios. So those parakeets already left. Pero yo miraba una parejita But I see that little couple, que eran pericos. that they were parrots. Y yo ya sabía, And I already knew it. ahí donde se sentaron, Right there when they used ahí están used las to see. semillas abajo. The seeds are going to be there. Si somos hijos de Dios, If we are children of God, tenemos que demostrar, we need to show it. porque Dios es un Dios de excelencia. Because God is a God of excellence. El trabajo que tú haces, That work that you do, lo tienes que hacer con amor, you need to do it with love, con paciencia, with patience, con agradecimiento, with being thankful, en el nombre de Jesús. in Jesus' name. Y ahí lo dice. And it says it there. Me quitó el pasaje de ahí, el 17. It's right there. Y todo lo que hacéis And all that you do de palabra of words
Y de hecho, or acts. quiere decir que no solo es bla bla. It's not just about saying things. A mí me gusta lo que dicen los americanos. I like what the Americans say. Walk, talk, talk. Hablar y caminarlo también. No solo lo hablas, sino que demuéstralo. Don't just walk the walk, talk the talk also. De palabra o de hecho, Or by words or by acts. hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, Do everything in the Lord Jesus' name, dando gracias por medio de Él being thankful by Him a Dios el Padre. to God the Father. ¿Sabes? Do you know? Cada vez que yo hago algo, Every time I do something, como ahorita he estado yendo a la casa de una hermana a orar. like right now I've been going to a sister's house to pray. Ella tiene cáncer. She has cancer. Y el Señor me ha puesto en mi corazón And the Lord has tratar put it de in my ir en la heart madrugada a su casa. to go very early in the morning. Y cuando yo llego a orar por ella, And when I'm there early in the morning, siempre me dice, gracias por venir. when I'm praying there, she's always thankful to me. Le digo yo, no, es mi privilegio que me abras la puerta de tu And I casa. tell her, no, it's my privilege for you to open your doors to me, Que me confíes. that you trust in me. Lo mismo pasó con tu mamá. The same thing happened with your mom. Un privilegio para mí. It was a privilege for me. Mañana es el funeral de Al Tomorrow is Al's funeral, y su esposa me llamó and his wife called me. y me dijo, quiero que venga y predique. I would like for you to come and preach Porque on that usted day, era la predicadora que a él le fascinaba oír. because you are the preacher who he liked a lot. Y aunque tengo la red en la noche, Even though I have the women's net tomorrow, es un privilegio para mí ir. it's a privilege for me to go there. Es un privilegio. It's a privilege. Así que toda esta semana limpié mi casa para no hacer nada el sábado. So all this week I've been cleaning my house so I would have all the time for me tomorrow. Dejé todo preparado Left everything ready para que mañana no tenga nada que hacer. for tomorrow not to be interrupted by anything Las else. copias de la red ya están The sacadas. copies are all ready for Todo lo de la tomorrow. red de mujeres ya está Everything for listo. the women's net is ready for tomorrow. Porque mañana Dios tiene un privilegio para mí. Because tomorrow God has a privilege for me. Cuando nosotros hacemos las cosas de buena manera, Because when we do things by heart, Dios va a abrir las puertas. the Lord's going to open doors for us. Porque déjame decirte, Because let me tell you, todo el mundo quiere púlpito, everybody wants the pulpit, pero yo no empecé en el púlpito. but I did not start in the pulpit. Empecé en una lavandería. I started in a laundromat. Haz las cosas como que fueran para Cristo. Do all things like if they were for Christ. Y Dios te va a dar la oportunidad. And the Lord is going to give you that opportunity. Y acuérdate que estás sirviendo al pueblo de Dios. And remember that you are serving His people. Y eso te hace ser hijo. And that makes you be a child. Porque Cristo lo dijo. Because Christ said it. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Because the Son of Man did not come to be served. sino para servir. If not, He came to serve. Amén. Amen. Cierra tus ojitos, déjame orar por ti. Close your eyes, let us pray. Samantha.